बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में ये ग्रीन पासपोर्ट है। बतौर पाकिस्तानी इस ग्रीन पासपोर्ट पे फ़ख्र करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। हम सबको अंदाज़ा है कि हमारा ये ग्रीन पासपोर्ट काफ़ी कमज़ोरियों का शिकार है। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम सब पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करते हैं, और वो है ये पासपोर्ट के पहले सफ़े पे लिखी हुई लाइन, जो कि आप सबके इल्म में है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। लेकिन ये लाइन खतरे में है। पासपोर्ट के पहले सफ़े पे लिखा ये फ़िक्रा शायद ज़्यादा देर तक लिखा ना रह सके। आज का दिन पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई गैर मामूली ख़बरें लिए हुए, डेवलपमेंट्स लिए हुए। आपके में बहुत सारी तफसीलात आ गई होंगी। मैंने बहुत मुख्तसर बात करनी है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आपके सामने नहीं देनी, और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम रोज़े महशर अल्लाह के हुज़ूर अपना कम अज़ कम जवाब दे सकें कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो हम तारीख़ के किस साइड पे खड़े हुए थे और हमारा मौक़िफ़ क्या था। उससे पहले मैं एक ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो आज से पहले मैंने कभी शेयर नहीं किया क्योंकि उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। 24 फरवरी 2024 के इलेक्शन से महज़ 10 दिन कबल लाहौर के कुछ सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को आज के वज़ीर-ए-आज़म और उस वक़्त के सदर मुस्लिम लीग मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन लाहौर में तलब किया गया। ऐसी बहुत सारी नशिस्तों का इनेकाद जो है वो सियासी जमातें और मुख्तलिफ इदारे करते रहते हैं। बाज़-औक़ात उसमें शिरकत के लिए हम चले जाते हैं। बहरहाल मैं भी उस नशिस्त में शिरकत के लिए और मियाँ शहबाज शरीफ से सवालों के लिए और उनके जवाब सुनने के लिए उस नशिस्त में चला गया। बहुत सिलेक्टेड लोग वहाँ पर मौजूद थे। टोटल कोई 15 से 20 सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, और मुलाकात का जो कमरा था, जो कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसमें जाने से पहले हमारे मोबाइल फ़ोन सबके ले लिए गए। ऑफ द कैमरा टाइप ब्रीफिंग, या उसको एक जो रंग दिया गया वो ऐसे ही था, लेकिन बहरहाल जो है वो सरकारी कैमरे जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर कर रहे थे। सब लोगों ने अपने-अपने सवालात किए। ज़ाहिर है इलेक्शन का मौका था, सब ने मंशूर के बारे में, जलसों के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा इसके बारे में और मुख्तलिफ सियासी किस्म के सवालात किए। मैंने उस मौके पे जो सवाल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की खिदमत में पेश किया था वो यही था। आपको याद होगा उस ज़माने में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक स्टेटमेंट दी थी। ऑफ़िशियली स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहली बार किसी ने 2 रियासती फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बारे में जो है बात की थी। इसके ऊपर बहुत डिबेट भी खड़ी हुई। मैंने उस मौके के ऊपर उसी स्टेटमेंट को बुनियाद बना के मियाँ शहबाज शरीफ की खिदमत में ये सवाल किया कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ये स्टेटमेंट दी है, आप अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो आपकी फ़लस्तीन के ऊपर मंशूर क्या होगा? बल्कि उससे पहले मैंने मंशूर के बारे में सवाल किया कि महज़ 10 दिन बाकी रह गए इलेक्शन में, अभी तक आपका मंशूर नहीं आया। जिसके ऊपर मियाँ साहब ने बड़ा बरजस्ता फरमाया कि इकबाल हमेशा देर से आता है, और उसके बाद जो है वो दाद तलब नज़रों से अपने साथियों को देखा, और जिन्होंने फीकी सी हँसी दे के उनके लाफ्टर में लाया। लेकिन बहरहाल उसके फ़ौरी बाद उन्होंने कहा कि अनवारुल हक काकड़ को पता नहीं किसने क्या कह दिया, स्टेट पॉलिसी ऐसी नहीं है, हमारा फ़लस्तीन के बारे में वही मौक़िफ़ है जो कायद और इकबाल का विज़न था, जो उनका मकसद था। वो पूरी की पूरी तकरीर उन्होंने झाड़ दी, और जिसके बाद हम सैटिस्फाई हो गए कि ठीक है, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान का है, जो कायद-ए-आज़म का उसूली मौक़िफ़ एक अरसे से, जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से है, मुस्लिम लीग का भी वही मौक़िफ़ है, और इस बारे में कोई ख़तरा शामिल नहीं है। वैसे बाय द वे उसी मुलाकात में एक सहाफ़ी ने भी उनसे ये सवाल किया कि आपका वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? तो मियाँ साहब ने बड़े अचंभे से उसकी जानिब देखा और बड़ी हैरानी का इज़हार किया कि आपको अभी तक यही क्लियर नहीं है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे, वही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, आपको अभी तक यही क्लियर नहीं है, 10 दिन उसमें रह गए। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। ना तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, और ना ही मुस्लिम लीग का फ़लस्तीन के बारे में वो मौक़िफ़ रहा जिसका वो इलेक्शन से पहले इज़हार किया करते थे। उस मुलाकात में मौजूद 15 से 20 और भी लोग थे। अगर आप में से कोई सुन रहा है प्लीज़ ज़रूर बताएँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर भी मुझे आप तस्दीक करें। और ऐसी कोई सीक्रेट ये मुलाकात नहीं थी। ये तकरीबन 2 दिन के वक़्फ़े के बाद पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर लाइव नशर किया गया। जी हाँ, मतलब 2 दिन पहले रिकॉर्ड की गई नशिस्त 2 दिन के बाद लाइव एज़ लाइव दिखाएगी, और मैं हैरान था कि मैं घर पे बैठा हूँ और हम लोग जो है वो टीवी पे लाइव आ रहे हैं, और उसकी फुटेज भी खैर आपको तस्वीरें भी डाल देते हैं। और जब वो लाइव चला तो उसमें मेरा वो सवाल शामिल नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई साज़िशी किसी कोई थ्योरी इन्वॉल्व थी और मेरा सवाल कोई बहुत ही अच्छा था और इसलिए काट दिया गया। 15 लोगों ने सवाल किया था, जिसमें से 4 से 5 लोगों का ये सवाल नशर किया गया। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि फ़लस्तीन के बारे में हमारा उसूली मौक़िफ़, जो कि एक बड़े कॉम्प्रोमाइज़ का शिकार होने के लिए जा रहा है। आज जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, और उनके ऐलान से हमें पता लगा, हमारे अपने हुक्काम ने, हमारे अपने दफ्तर ख़ारजा ने, हमारे अपने वज़ीर-ए-आज़म या फ़ील्ड मार्शल ने किसी किस्म की कोई ना प्रेस रिलीज़ जारी की, ना पार्लिमान को एतमाद में लिया गया, ना कोई करारदाद, ना काबीना, ना मुशावरत, किसी किस्म की कोई बात भी कौम को नहीं बताई गई और हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और एक बार फिर जो असल हक़ाइक़ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की ज़बानी हमें सुनने को मिल रहे हैं। आज से पहले इसी चैनल के ऊपर अपने रियासत पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान, इनके बारे में कलमा खैर भी सुने होंगे, जब इन्होंने गाज़िब भारत के मुकाबले में एक शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और कौम को अपनी पुश्त के ऊपर पाया, और हम सब ने आपकी तहसीन की कि आपने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया और अपने से कई गुना बड़े भारत को नाकों चुने चबवाएँ। लेकिन आज हमें इजाज़त दीजिए कि हम उसी सिपह-सालार पे, उसी रियासत पे, उन्हीं हुक्मरानों पे सवाल भी कर सकें, अपने गम और गुस्से का इज़हार भी कर सकें,
بلکہ اس سے بڑھ کر 3 حرف بھی بھیج سکیں. ایسے الفاظ کا استعمال پہلے نہیں کیا گیا، لیکن یہ معاملہ محض کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ ہمارے ایمان اور عقائد کا معاملہ ہے. یہ معاملہ ہمارے قبلہ اول کا معاملہ ہے، اور اسی کاز کے لیے لاکھوں ٹن بارود کی برسات کی گئی ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر، اور اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ موجود ہیں، وہ زندہ اور تابندہ ہیں اپنی تمام تر آئیڈیالوجی کے ساتھ. اور آج ہی کے دن ایک اور ذرا دلچسپ مماثلت دیکھیے اور دلچسپ اتفاق دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم ہندوستان، ان دونوں کے ٹویٹس سملر ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے کو سراہا. نریندر مودی نے ٹویٹ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے کو اعلیٰ الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. بہرحال بہت ساری چیزیں اب انفولڈ ہو رہی ہیں، بہت ساری ہونے والی ریسنٹ ڈیولپمنٹس جو ہے اس میں سے پردہ اٹھ رہا ہے کہ شمع جنیجو وفد میں کیوں شامل تھیں. وہی شمع جنیجو جو کہ نارملائزیشن کی بات کرتی ہیں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے درمیان، اور انہوں نے پچھلے دنوں کچھ ٹویٹس بھی کیے جو کہ ان کو ڈیلیٹ کرنے پڑے. اور ان کے ٹویٹس کے ڈیلیٹ کرتے ہی خواجہ آصف نے اس بات کی تردید کی کہ یو این میں ابھی جب شہباز شریف صاحب گئے ہیں تو ان کے وفد میں شمع جنیجو شامل نہیں ہے. لیکن شمع جو وفد میں شامل تھیں، تصاویر میں موجود ہیں، بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہیں، اور یہ کلیم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ میاں شہباز شریف کی تقریر کا ڈرافٹ بھی انہوں نے تیار کیا تھا. اور یہ ساری کی ساری جو کھچڑی پک رہی تھی، یہ جو لنچز ہو رہے تھے، یہ تو ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اس سارے کے سارے معاملے کی، یہ سارے کا سارا معاملہ اور اس سارے کے سارے معاملے سے اب پردہ اٹھ چکا ہے اور بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی آج کی پریس کانفرنس کے بعد. لیکن خیر ہمیں زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ فارمولا ایکسیپٹ کیا ہے ان سے ہماری امیدیں بھی نہیں تھیں. وہ مزاحمتی فورس، جس کا خیر میں نام یہاں پہ نہیں لے رہا کہ کچھ کمیونٹی گائیڈ لائنس کی وجہ سے آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے، وہ مزاحمتی فورس جو میٹر کرتی ہے، جو کہ فریق ہے، جو کہ براہ راست فریق ہے. میٹر وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ مزاحمت کر رہے ہیں اور لاکھوں ٹن بارود کی برسات کرنے کے باوجود آپ ان کو نہیں جھکا سکے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو 72 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ نے 72 گھنٹے کے اندر جواب دینا ہے. ان کا جواب آ گیا ہے، انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے اور آپ کو بھی مزید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. مزاحمت زندہ باد، فلسطین زندہ باد. اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو ختم کریں، اس معاملے کا ایک اور بھی پہلو آج صبح سے ٹویٹر کے اوپر جو ہماری لوکل پالیٹکس ہے اس کا بھی ظاہر ایک اثر دیکھنے کے اندر آتا ہے. اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ وہ بہت خوش ہیں، اور وہ بہت خوش اس لیے ہیں کہ ان کو موقع مل گیا مخالفین کے اوپر تبرہ کرنے کا. ظاہر ہے ہم تبرہ کر رہے ہیں، ان کی لعنت ملامت کر رہے ہیں، کرنی بھی بنتی ہے. لیکن اس طبقے میں شامل بہت سے لوگوں کو غم اس بات کا نہیں ہے کہ فلسطین کے اوپر کوئی سمجھوتا ہونے کے لیے جا رہا ہے. ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں لعنت ملامت کرنے کا موقع مل گیا ہے. خیر اس بات کو بھی ایک طرف رکھیں، اس سارے معاملے کے اوپر چند سطریں لکھنے کے بعد آخر میں بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب ہوتے تو سچویشن بڑی مختلف ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے. حالانکہ یہ چیز ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ عمران خان صاحب وہ پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے آن دا ریکارڈ فلور آف دا ہاؤس برملا 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی تھی، اور وہ بالکل تیار بیٹھے تھے ایسے ہی فارمولے کے. اور ایک اور سب سے بڑی چیز جس کا عمران خان صاحب اور ان کی قیادت سے ہم بارہا مطالبہ بھی کرتے رہے، تقاضا بھی کرتے رہے، تحریک انصاف کے دوستوں سے تکرار بھی رہی کہ عمران خان صاحب مذمت کیوں نہیں کرتے اسرائیل کے مظالم کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی. عمران خان صاحب مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آگے سے لوگ بھولا سا منہ بنا کے فرماتے ہیں کہ یار ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بڑا مظلوم ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ جیل میں ہے، وہ کہاں سے مذمت کرے؟ وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ جبر کا شکار ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کان زخمی ہو جائے، ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت جائے. ان دونوں معاملات کے اوپر عمران خان صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ٹویٹ کی. دنیا کا کوئی مسئلہ ہو جائے، پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو جائے، تحریک انصاف کا کوئی معاملہ ہو جائے، عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ فوراً ٹویٹ داغتا ہے. آج کے دن اس ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ کے بعد اب سے چند گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے، لیکن وہ ٹویٹ فلسطین کے مسئلے کے بارے میں نہیں ہے. وہ ٹویٹ دنیا کے اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا امن معاہدہ، اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ ٹویٹ کیا ہے آپ خود ہی پڑھ لیجئے کہ تحریک انصاف کے پشاور کے جلسے کے بارے میں، امت کے سب سے بڑے مسئلے کے بارے میں ان کے لب خاموش ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی صرف آپٹکس مختلف ہیں، ان کا سویگ الگ الگ ہے، ان کا اورا بالکل الگ الگ ہے، لیکن گورننس میں، حکومت میں یہ بالکل ایک جیسے ہیں. چاہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو چاہے بات اچھی لگے یا بری لگے، حکومت کے اندر یہ لوگ ایک جیسے ہیں. ان کا قبلہ و کعبہ ایک ہے، ان کی امیدوں کا مرکز و محور ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور امداد طلب نظروں سے ابھی بھی امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں. تو برائے مہربانی تحریک انصاف کے دوست یہ پہاڑا پڑھانا چھوڑ دیں کہ خان ہوتا تو کیا ہوتا، خان ہوتا تب بھی یہی ہوتا، شریف ہے تب بھی یہی ہو رہا ہے. اور ان دونوں پہ ہم دل کی عطا گہرائیوں سے آج کے دن لعنت بھیجتے ہیں. ہماری پرزور لعنت قبول فرمائے. جزاک اللہ.